Iran dan Indonesia, dan bisa mendorong. Terima kasih Yang Mulia Presiden Republik Iran, Dr. Hasan Rouhani. Saya sangat senang dapat memenuhi undangan Yang Mulia Presiden Rouhani untuk berkunjung ke Iran. Dan saya yakin kunjungan saya kali ini akan membuka era baru, membuka hubungan yang jauh lebih baik antara Indonesia dan Iran. جناب آقای رئیس جمهور روحانی، از جناب عالی تشکر میکنم و بسیار خرسند هستم که توانستم به دعوتنامه جناب عالی جامه عمل بپوشونم. مطمئنا این سفر فصل جدیدی خواهد بود در توسعه روابط بین دو کشور به سمت بهتر و مثبت‌تر. Dalam pertemuan tadi kita membahas berbagai penguatan kerjasama, terutama di bidang ekonomi, dan salah satu fokus yang disepakati dalam pertemuan adalah penguatan kerjasama di bidang energi dan migas. در ملاقاتی که با هم داشتیم مباحث مختلفی در راستای تقویت و تحکیم روابط و همکاری‌های بین دو کشور مطرح شد، به ویژه در حوزه اقتصادی با موضوعیت همکاری در زمینه انرژی. Beberapa bidang kerjasama migas yang dibahas antara lain pembelian LPG dari Iran ke Indonesia untuk tahun 2017 sebesar kurang lebih 500.000 metrik ton. Dan dengan kerjasama pembelian LPG ini maka efisiensi harga akan bisa dilakukan. یکی از توافقاتی که در زمینه نفت و گاز انجام شد خرید بیش از 500,000 متریک تن گاز مایع توسط اندونزی از جمهوری اسلامی ایران بود که مطمئناً این همکاری در زمینه قیمت‌ها و اقتصادی بودن این خرید این کالا بسیار تاثیرگذار خواهد بود. Yang kedua mengenai rencana investasi pembangunan kilang minyak refinery di Jawa Timur oleh Iran. موضوع دیگه که مورد بررسی قرار گرفت بحث برنامه سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد و تأسیس پالایشگاه در جاوه شرقی توسط جمهوری اسلامی ایران بود. Yang ketiga pembangunan mobile power plant oleh Iran di Indonesia sebesar kurang lebih 5.000 megawatt. موضوع دیگه بحث ساخت نیروگاه‌های تولید برق و افزایش ظرفیت برق در کشور ما توسط طرف ایرانی تا میزان 5,000 مگاوات بود. Dan juga keinginan Indonesia untuk melakukan kerjasama pengelolaan 2 ladang minyak yang berada di Taimura dan di Mansuri oleh Pertamina. و موضوع دیگه که مورد بررسی قرار گرفت مشارکت شرکت دولتی اندونزی شرکت نفت پرتامینا در افزایش ظرفیت تولید میدانهای نفتی آب تیمور و منصوری در جمهوری اسلامی ایران بود. Saya senang bahwa dalam kunjungan kali ini saya disertai dengan 60 CEO dan pengusaha dari Indonesia yang bergerak di berbagai bidang dan mereka akan bertemu dengan CEO counterpart, mitra, dan melakukan pertemuan bisnis bagi peningkatan kerjasama perdagangan antara Iran dan Indonesia.
بسیار خرسند هستم که اعلام بکنم که در سفر امروز 60 تن از مقامات 60 تن از مدیران عالی رتبه بخش خصوصی و صنایع مختلف من را همراهی خواهند کرد و ظرف امروز با شرکای خودشون، با همصنف‌های خودشون در جمهوری اسلامی ایران ملاقات خواهند کرد و مطمئناً این تعامل باعث افزایش میزان مبادلات اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور خواهد شد. Dalam pertemuan tadi juga dibahas mengenai situasi dunia saat ini dan Indonesia kembali menekankan pentingnya pendekatan dialog secara damai dalam menyelesaikan berbagai konflik di kawasan, baik di Timur Tengah, yaitu di Suriah, di Yaman, dan juga di Myanmar. Dan Indonesia ingin terus melanjutkan peran aktif untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. موضوع دیگه که مورد بررسی قرار گرفت مباحث و تحولات بین المللی مورد تبادل نظر طرفین قرار گرفت. اندونزی همواره تأکید داشته و تأکید نمود بر گفتگوها با اهداف صلح‌جویانه و اعلام کرد که تنها راه دستیابی به راه حل مباحث و بحران‌های خاورمیانه و دیگر مناطق دنیا رویکردهای صلح‌جویانه خواهد بود در کشورهای مختلف مانند سوریه، یمن و میانمار و اعلام کرد که اندونزی همچنان بر نقش فعال خودش و نقش صلح‌جویانه خودش در این زمینه تاکید داره. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan yang sangat hangat dan bersahabat dalam kunjungan kali ini. Terima kasih. یک بار دیگر از این فرصت استفاده میکنم و مراتب تشکر خودم را از استقبال گرم و دوستانه‌ای که نسبت به من و هیئت همراه به عمل اومد اعلام دارم. serta Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh warga Indonesia yang berada di Iran, terutama di Tehran, dan tadi ada yang menyampaikan, Pak, saya dari Qom, jauh Qom dari Tehran, berapa jam? Berapa? 1,5 jam aja kok deket. Tak pikir jauh banget itu, 1,5 jam deket. Nah, ya kan dekat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sekarang ini menjadi tantangan bangsa kita, negara kita. Yang pertama memang dari sisi ekonomi, sekarang ini tekanan eksternal, tekanan ekonomi global yang sedang turun ini betul-betul menjadi sebuah tekanan bagi negara kita, tapi juga bukan hanya Indonesia saja, semua negara mengalami itu. Dan kita alhamdulillah pada tekanan yang sangat berat dari eksternal, dari ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh pada triwulan yang kedua, masih tumbuh 5,18%. Kalau dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain, negara G20, kita masih berada pada nomor 3. Tantangan yang berkaitan dengan daya saing. Nah, negara kita ini memang masih berada pada posisi yang agak di bawah. Sama Malaysia kalah, sama Singapura kalah, sama Thailand kalah, masih kalah kita. Tapi bulannya menang, betul. Tadi saya juga lihat, deg-degan juga. Lihat lewat apa? Live streaming. Saya lihat, aduh, udah kelas 1-0 dulu, udah lemes saya. Mau saya tinggal, udah nggak nonton, udah kalah. Baru mau pergi aja udah gol, waduh nggak jadi, 1-1. Saya lihat lagi gol lagi ya sudah 2-1. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita juga akan berkonsentrasi ke Iran. Tadi pagi kita telah berbicara dengan Presiden Rouhani, juga
berbicara dengan ketua parlemen di sini, dan yang terakhir tadi saya nggak sempat ganti baju batik karena dari bertemu dengan Ayatollah Ali Khomeini langsung, karena katanya Bapak Ibu semuanya sudah di sini menunggu, jadi saya sudah nggak sempat ganti baju langsung. Biasanya saya nggak pernah pakai jas, pakai batik atau pakai putih. Tapi gimana? Biasanya pakai putih atau pakai batik, tapi karena tadi tergesa-gesa ini pakai jas. Tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa kan pakai jas, biar kelihatan serius gitu. Ya kan sudah lama. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami meminta bantuan dan dorongan karena kerjasama kita dengan Iran ini akan terutama di bidang ekonomi dan investasi, perdagangan ini akan kita tingkatkan mungkin lipatnya. Kalau sekarang kira-kira baru 280 juta US dollar, tapi target kita tadi dengan Presiden Rouhani kira-kira tingkatkan menjadi 2 miliar US dollar, tetapi tadi waktu bertemu dengan Ayatollah Ali Khomeini, beliau menyampaikan sebetulnya potensinya ada 20 miliar US dollar, potensinya. Kalau dirupiahkan 260 triliun. Dan kita harapkan kesempatan itu bisa betul-betul kita dapatkan, dan saya informasikan juga bahwa Pertamina ini dalam pembicaraan yang sudah sangat serius. Moga-moga nanti di bulan Februari sudah rampung. Kita doakan bersama-sama untuk investasi, jadi Pertamina akan investasi mengelola ladang minyak di Mansouri dan yang satunya Aptemor, di 2 tempat, Aptemor dan di Mansouri, dengan deposit minyak yang kurang lebih 3 miliar barel, sangat gede sekali. Dan kalau nanti betul-betul diberikan pada Indonesia, inilah sebuah era baru hubungan Iran dan Indonesia yang kita harapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua rakyat, yaitu rakyat Indonesia dan rakyat Iran. Dan saya kira juga peluang bagi saudara-saudara apabila ingin gabung dengan Pertamina nanti di Aptemor dan di Mansouri, karena itu sebuah pekerjaan yang sangat besar sekali. Iran juga akan investasi di Indonesia, tapi Indonesia juga akan investasi di Iran. Saya kira ini hubungan yang sangat baik antara Indonesia dan Iran.